Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novi video kanala Hellas Kevers. Ukoliko planirate da na godišnji odmor povedete i kućnog ljubimca, pogledajte video u nastavku. Za početak postoji neophodna dokumentacija koju treba prikupiti kako bi pas ili mačka mogli da zajedno sa vama pređu sve granice na putu do Grčke. Iako na prvi pogled ne izgleda tako, nije previše komplikovano pribaviti sve, ali je potrebno vreme, pa je savjet da se pokrenete bar 6 mjeseci pre planiranog polaska na put. Potrebno je pre svega da vaš ljubimac ima pasoš, koji ćete dobiti u veterinarskoj stanici nakon izvršene vakcinacije protiv besnila i čipovanja. To ujedno znači da pre navršenih 3 meseca pas ili mačka i ne mogu napustiti državu, jer tek nakon toga mogu da prime ovu vakcinu. U pasošu su, pored osnovnih podataka o ljubimcu, navedeni i ID broj čipa, kao i evidencija o redovnim vakcinacijama protiv zaraznih bolesti i besnila. Pored pasoša, neophodno je i uverenje o zdravstvenom stanju životinje, koje takođe dobijate u veterinarskoj stanici, a pre samog polaska na put i koje ne sme da bude starije od 48 sati. Za ulazak u države Evropske unije je neophodan i titar test, koji se dobija na osnovu uzorka krvi vašeg ljubimca, koji veterinarska stanica šalje u zavod zadužen za ovu vrstu analize, i ovaj sertifikat je trajan ukoliko svake godine na vreme, bez dana kašnjenja, vakcinišete kućnog ljubimca protiv besnila. Titar test se može raditi mesec dana nakon vakcine protiv besnila, a tek 3 meseca nakon dobijanja rezultata titar testa ljubimac može napustiti zemlju, pa je zato potrebno na vreme započeti sa postupkom. Na kraju vam, na osnovu svih ovih potvrda, veterinarska inspekcija izdaje sertifikat za izlazak iz zemlje. Ponavljam, iako ovo ne deluje baš tako jednostavno, sve ovo završavate kod vašeg veterinara, koji sigurno poznaje sve ove procedure i koji će vam izdati svu potrebnu dokumentaciju, a na vama je samo da se na vreme javite. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje da životinja može da se prevozi u automobilu samo ako se ne ometaju i ugrožavaju ni vozač ni ostali učesnici u saobraćaju. Ukoliko putujete autobusom, vozom ili avionom, bit će vam potreban prikladan transporter, ali se svakako pre polaska raspitajte kod organizatora puta, jer postoji mogućnost i da vam ništa neće biti potrebno ukoliko je ljubimac lakši od 8 kg. Granicu ćete moći da pređete samo na graničnim prelazima u okviru kojih postoji i veterinarska inspekcija, pa ako putujete sa ljubimcem, zaboravite na manje alternativne granične prelaze. Ovo važi i ako do nekog ostrva idete trajektom, gde će biti dovoljno da je pas na povodcu i da ne laje previše, odnosno ugrožava ostale putnike. Vodite računa i da smeštaj koji izaberete za vaš odmor bude pet friendly, a na divljim plažama u Grčkoj je dozvoljeno prisustvo kao i kupanje pasa, ali i pored zabrane i na uređenim plažama postoje kafići sa oznakama da je vaš ljubimac dobrodošao. Pored zabrane na uređenim plažama, po zakonu je zabranjeno i kupanje pasa u vodi na plažama sa plavom zastavom. Kako turisti, tako i lokalci dovode svoje ljubimce i u delovima koji nisu u zakupu kafića, a ukoliko vaš ljubimac ne ometa druge goste plaže, ne plašite se da će neko pozvati policiju. Bruno je malo nemirniji pas,
pa nam je obalska straža čak 2 puta od 10 dana dolazila na poziv nekog od gostiju kome je pas iz nekog razloga zasmetao. Od njih smo dobili informaciju da ukoliko se nalazimo na razdaljini većoj od 250 metara od kućice za spasioca, da se to tretira kao divlja plaža i da je tamo dozvoljeno prisustvo i kupanje pasa. Dobijete opomenu od njih i ništa drugo, tako da ni to nije strašno, sem što nakon toga morate da se pomerite ili odete ako je plaža manja. Uglavnom, sa manjim psima ili mirnijim, uglavnom nema ovakvih neprijatnih iskustava. Za sve one kojima bi zasmetalo da se kupaju pored pasa u vodi, potrebno je da znate da psi ništa prljaviji nisu od ljudi, a za razliku od ljudi nikada ne uriniraju kada su u vodi. Potrudite se da vaš ljubimac uvek bude u hladovini i da uvek ima vodu za piće, jer su leti uvek velike vrućine, a morska voda bi im baš zasmetala ukoliko bi nju pili. Kao i da ih nakon kupanja isperete kako bi se so skinula sa njih. Svakako će se oni oblizivati, pa obavezno u konsultaciji sa veterinarom ponesite i preporučeni lek, jer će im slana voda sigurno pokvariti stolicu. Neretko znaju da jedu i pesak, pa obratite pažnju i na to. Nemaju sva mesta u Grčkoj veterinara, pa nije loše da pre puta imate i informaciju o najbližem veterinaru. Bruno je bio veliko osveženje na letovanju 2024. pa je pored dece zabavljao i nas odrastali. Potrebno je i malo odricanja, jer i pas ima svoje potrebe, ali nam je sve to kroz jednu neverovatnu energiju vratio. A pomagao je i u kopanju rupe za suncokret. Pišite u komentarima ukoliko smatrate da smo nešto važno propustili da kažemo. A do novih videa sa vašeg omiljenog kanala, pozdrav od Bruna i mene. Živjeli! Jamas!